हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल पूजास कुकिंग वर्ल्ड। चिकेनेर विभिन्न धरनेर प्रिपारेशनगुलोर मध्य सबथेके जनप्रिय हलो आलू दिए चिकेन। सेई जोन्नो आज आमी आलू दिए चिकेनेर झोल बानाबो। ताहले चलुन देखे निई। तो आमी चिकेनेर झोल बानानोर जोन्नो एखाने नियेछि चिकेनटाके फार्स्ट आमी मैरिनेट करे नेब। तार जोन्नो एखाने दिচ্ছি নুন और दिচ্ছি एकटू हलुद और देव सरिषार तेल। सबकिछु आमार देया हये गेछे। एटाके एबार माखिए नेब। निये किछुक्षण आमी ढाका दिए रेखे देब। देखुन ढाका दिए दिएछि और एदिके कड़ाइते सरिषार तेल दिएछि और देव दारचिनी, लवंग, एलाच और शुकनो लंका और दिएछि दुटो तेजपाता। ओटाके एकटू नाड़ाचाड़ा करे नेওয়ার পর दिएछि पेঁয়াজ कुचि। पेঁয়াজ कुचिटाके भालो करे लाल करे भेजे नेब। तार मध्य एखाने आमी ऐड करे दिलाम किछु लंका, काँचा पाका लंका। तो एबारे आमी दिচ্ছি 2 टेबिल स्पून करे आदा एबं रसुन। आदा रसुनटाके पेঁয়াজের साथे भालो करे आमी कषिয়ে नेब। एखाने दिয়েছি একটু জল দিয়ে সুন্দর করে আমি आदा रसुन पेঁয়াজ लंका कषिয়ে নিলাম। নেয়ার পরে এখানে দিচ্ছি নুন और परिमाण मतो दिচ্ছি हलुद और दिচ্ছি 1 टेबिल स्पून जिरा बाटा और एखाने कालार एवं टेस्टेर जोन्नो दिচ্ছি मीट मशला दिए एकटू कषिয়ে नेब। नेওয়ার পরে দিয়ে দিচ্ছি टमेटो कुचि। टमेटो कुचि मशलार साथे आमी भालो करे कषिয়ে नेब। एबं तेलও ছেড়ে দিয়েছে और ओदिके मैरिनेट करा मांसटा आमी एबारे दिए देब। दिए दिलाम मांस। एबारे सुंदर करे मांस एवं मशलार साथे कषिয়ে नेब। एखाने आमी कषिয়ে निচ্ছি। एबारे आमी 3 मिनिटेर जोन्नो ढाका दिए मिडियाम आँचे रेखे देब। देखुन 3 मिनिटेर पर जल छेड़े दिएছে। एबारे आमी ओई मिडियाम फ्लेमे कषिয়ে नेब। देखुन कालारो सुंदर चले एसेছে और सुंदर कषाओ হয়েছে। तो एभाবেই আমি কষিয়ে নেব। और एखाने आमी ऐड करे दिচ্ছি भेजे रखा आलू। आलूटा आमी आगे थेके भेजे रेखेছিলাম। आलूटा मांसेर साथे भालो करे कषिয়ে নিয়েছি। এখানে আর এক ঝালের জন্য দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা আর আমি মাংসের ঝোলের জন্য জলটা গরম করে রেখেছিলাম, উষ্ণ গরম করে সেটা আমি এবারে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো। তো এখানে জল দিয়ে দিলাম। এবারে পরিমাণ মতো নুন। দেখুন ঝোলের কালারটা সুন্দর এসেছে। এদিকে প্রায় মাংস কমপ্লিট রান্না করা। এবারে আমি দিয়ে দিলাম গরম মশলা আর দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি। তো এদিকে আমার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং আলুটাও সুন্দর গলে গেছে। তো অবশ্যই আপনারা জানাবেন আজকের রেসিপিটা কেমন লাগলো এবং আপনারা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।